বন্ধুগণ, জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি জয়, জয় গौ माता। দেখো এই ভিডিওটা প্রথমে দেখো, তারপরে আমি তোমাদের কিছু বলছি। सरकारी स्कूल में 10 किलो गाय का मीट, वो भी अगर रसोईया नहीं बताती तो किसी को पता नहीं चलता। 128 बच्चे उसमें हिंदू के पढ़ते हैं, और ये देखिए दोनों मुस्लिम टीचर को, ये दोनों जो है मिड डे मील के खाने में गाय का मीट मंगवाई थी बच्चों को खिलाने के लिए। बताइए हमारे हिंदू धर्म को ये लोग कितना भ्रष्ट करना चाहते हैं। अगर आप भी गाय को अपनी माता मानते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ऐसे ऐसे जितने भी सरकारी स्कूल में मुस्लिम टीचर है सबको जो है सस्पेंड किया जाए। দেখো বন্ধুরা, এটা একটা সরকারি স্কুলের যেসব হিন্দু ছেলেমেয়ে আছে তাদের গোমাংস খাওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এরা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ার জন্য একদম যাকে বলে এরা বিষ, এরা হচ্ছে বিষ ঢেলে দিচ্ছে ইন্ডিয়ায়। ঠিক আছে, এইসব মহিলা যারা আছে টিচার, এরা টিচার নয়, এরা হচ্ছে দালাল, মুসলিমের দালাল। এই দালালদের সাসপেন্ড করা হোক, এটাও আমি বলি। ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবো এবং শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দাও। এসব দালালদের সাসপেন্ড করা উচিত ভারত সরকারের। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় গौ माता।